हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को आशा करुँच आपने समस्ते भल थे आम भी भलरे अच्छु आज आज के 20 ना हाँ आज 20 तारीख अच्छी आ 22 तारीख आम सान झीर बर्थडे अच्छी आप जानी लास्ट ईयर ये टाइम ही मुझे एथर भी ये टाइम तो बर्थडे अच्छी तार पहर दिन तो से बिजी रोचे मार्केटिंग चलती आज पुणी भी जी भद्रक मार्केटिंग तो एम सब चलती एवं बो रोसे करुँची आम आज बेस किसी रोसे नहीं काली संडे गला संडे मटन होता माछ होता सब थुआई ये दी जन ये देखो टोटलू हाई कह मामलू हाई कहीदे कौन खाऊ कह आम टोटलू कौन खाऊ इपी खाऊँ से उठिले सब तांकर राति 10 रु दिन 10 शोया होची आम सान झील उठी नहीं से शोची एवं टाइम है के टाइम के 11:37 मैंने 11:37 आम सान झील उठी नहीं आउ तो ये दिज उठिले 10:30 बड़े उठिले उठी मैं 12 घंटा शोया होची आसला किए ना कहीं बहुत जोर खरा एत खरा मैंने चिकचिक मार्च खरा मार डर मारूँ खरा को जावाई बापा बुलबुल जो साना भाई आसला भाई भाव जो आसले जो भाई आसला भाईर कि टेंडर अच्छी तो सी पुणी काली पलैला जो शनिवार आसला काली रविवार से पलैसी काली 3टा 3:30 बेले से घर 3:30 बेले से घर गला तार फ्लाइट थी 7टार कौन ये जो नरेंद्र मोदी आशा पूरी आज रैली थी तो से जल्दी जाकि जल्दी से पलैसी काली तो काली व्यस्त भितर किसी सुट करनी काली बहुत किसी आम होता रोसे कर पारे ना सुट कर पारे बाकी आज तो यही सका सब चलती मुझे सका पखाड़ खाई मुझे खाइबी कहती बोकला खाईदे मुझे खाइले मैं खरा कहबूनी खायापी भोक लगनी आ भाउज देहटा भल ना एक्चुअली से पानी से देह भल नाला बुबू कॉल कर गोटे मिनिट भाउज देहटा भल ना कहीं से देह खराब थी ये आसला कौन है ठंडा ट्यूबवेल पानी ठंडा पानी गाधेले आउ कौन तो पखाड़ खाइले धूम पखाड़ 2 दिन धूम पखाड़ खिया आज खाईना शनिवार आसी खाई काली रविवार भी खाई आ कोल्ड ड्रिंक्स काली पियाई तो देह काली ठार पूरा बिंधा बिंधी हो ज्वर ना कि बॉडी पेन जोर हो आज भी सेमती बो कहला तू जा शो मुझे कह तुम शोपड़ा आम 2 जन अच्छे करदेव तो सी जाकि जस्ट शोचते बो कहला आज किसी रोसे नहीं आम क्या मटन अच्छी माछ अच्छी छुआ मान समस्ते केवल बापा बो भाउज मोर खाइबार नहीं तो डाली हम कलरा आलू से चटचड़ी कर मसला सोरिष मसला देकी बाकी कौन शाग लेउटिया शाग उठिक नहीं जा कखारू जह्नी पड़ी लेउटिया शाग चटचड़ी तू पी दे पानी बोटल जा पानी बोटल जा तो सहीटा हम आम रोसे तो बहुत रोसे करुँच बापा आ साना पुओ जाइए आमर नहीं जा दीदी दीदी हाँ नहीं जाइए मार्केटिंग माने पूजा जिनस बाकी ग्रोसरी सब आने जो खाया पीया हम 50-100 खंड लोक खाइबे पिला पिली मिसिकी तो ये मो बो रोसे कर देखो कलरा चटचड़ी कर जो कलरा मचा होता मुझे देखी से कलरा आनी कलरा को आनी भाजिला भाजिकी सोरिष देखिए सोरिष देकी आलू बैगण बड़ी ताको सिझाऊँगला कलरा पकई छुक दब केमी दब कौन कर देखेबी जब है सी तो मतलब डाक जब ठीक टाइम आसली ताल देखेबी आसी डाली शाग आ कलरा चटचड़ी बस यही भाज शोचती मो बहुत तार बस टी देखी सन्ध्या बेलू आज जी मार्केटिंग कहीं हूँ कुनी झील को देखेबी से उठू से उठीगले मुझे देखीदेवी सी जहाँ हो आम घरटा पूरा उठाऊ पकाऊँ आम एत लोग संभाली पार्न ठीक से हाँ आ जो ड्रेसटार बहुत जन लिंक मत मांगी ये ड्रेसटार यहाँ पिंधिकी आसती यहाँ मुझे फ्लिपकार्ट ऑर्डर करी मुझे ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी यहाँ गोटे आ गोटे भी पर्पल हाँ 2टा यहाँ गोटे लाइट पर्पल अच्छे आ गए डीप पर्पल अच्छे मुझे देखी नहीं से ड्रेसटा मुझे पिंधि सारे 2-3 थर कि सुट करेनि किसी मार्केट जाइए आ देखी से गोटे 2टा ऑर्डर करी आ गोटे ऑर्डर कर कलर में मत ये कलरटा भल लगुच एक्चुअली ये कलर गोटे कुर्ती नुहे गोटे अम्ब्रेला कटर गोटे ऑर्डर कर आसी जाऊ से फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर आसले देखेबी एम सब चलती व्यस्त भितर सुट करूनी आम झीर बर्थडे पहर दिन तो आज तो जहाँ मार्केटिंग है सन्ध्या बेलू पुणी किसी अच्छी पुणी काली भी मार्केटिंग अच्छी देखा जाए कौन होपर मुझे फ्री हेबी आ भाईटा काली आसी पड़ेगा जे का मन भल नहीं कहीं रही से गुरुवार जाता आज पूजा ता झीर फास्ट बर्थडे हम आम मैं भलसे करूँ तो सी देखा ना देखा जाऊ जहाँ हम हम आ कौन करा तो एम सब चलती भाउज माझे शोचती देह भल ना भाउज शोचती झीटा भी उठिनी उठले गोटे खोई पिया दायित्व मोर यही 3 भौणी कहानी भारतवासी भारी सासी ए आम गेली उठिला ना आम कुनी आम चुई मैडम उठिले ना
ये देखु वर्षकर होता आज 20 तारिख आर वर्ष जो 20 तारिख आसी नाला मामा भितर पेट भितर थिला एथर आसिक कथा कहूँ पेन फैन सब कथा कहलानी देख देख टटू बनैलु गुडलु हाँ बोलू कलु कलु सेमती जट खोलदेला हाँ हाँ ये खोलदेला पेन फैन कहीं गुडलु फैन कहीं फैन फैन कहीं फैन हाँ ऊपर को नहीं फैन कहीं फैन फैन कहीं गुडलु फैन कहीं फैन फैन कहीं फैन फैन कहीं से सोई जस्ट उठी जाए 15-20 मिनट हाँ मामा तो शाम्पू करू गाधे मुंड स्मेल कलानी पूरा चुटी से था से न बस खोल दे बांधबू कहीं खोलना मैडम ये उठिला उठी गला ये देखु मत से हसब ये मुँह देखले कि हसब मुझे देखा आइलो आइलो ना 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 से खाली हसब देखो ये किए रे इटा किए रे इटा किए रे इटा किए कौन जेटा किए इटा तुम कौन में भी किए इटा ए देखल 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 देख फैन फैन कौन सीटा फैन 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 हे पे पे कलानी आर वर्ष तो जन्म रे वर्ष तो फैन फैन कलानी पेन भी कहूँ पे फैन भी कहूँ फे हाँ पेन फैन चली कौन कथा 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 रखी कथा डॉक्टर जी कहूँ कौन आईला कि उठिकी मो छुआटा मो वाटरमेलन कहीं मो मैंगो मो मैंगो मो मैंगो कहीं टोटल कौन गुडलू को मो मैंगो कहीं मो वाटरमेलन मो कुंदरी कहीं कुंदरी ए पोटल जेना पोटल खाले कुंदरी मो आम्मो टोटल कौन मो आम्मो ए बुलबुल देख कौन कौन कि रे हाँ खेलक भल लगे मैं कल भल लगुच फैन कहीं फैन फैन कहीं फैन फैन कहीं फैन हाँ ये देख ली बुझी जाए फैन कहीं फैन कुंदरी ए कुंदरी देन की मोबाइल देखु जैसे कुंदरी का से नीचे गड़ी रानी तुम गड़िया दरकार नहीं गुड आफ्टरनून आज नेक्स्ट डे होगा काली हम किसी भी शूट कर पार्ली कहीं रोषेबास हो व्यस्त भितर कहीं कही जमी आम झीर बर्थडे काली तो से व्यस्त भितर किसी शूट करनी आम टेंट फेंट बंधा है सब देखो देखी दूसरी बैक कैमेरा आरंभ होती आज आरंभ कर पुणी आसवे सन्ध्या ये खरा जोर है तो से टेंट फेंट बांधिकी पड़े यहाँ पूरा मानने फ्रंटा यहाँ पूरा आईटा भी पूरा कहीं ये खाया पीया हम एक्चुअली 100-150 लोक भी आम इनभाइट हो पिला भी तो ये खाया पीया हम तो ये टेंट बंधा है पूजा हम तार जो सत्यनारायण पूजाटा ये हम तो एमती करके सब हो चेयर फेर आसे सन्ध्या बेलू सब सेट हम हेल्ले मुझे देखी आप टोटाल सब वर्ष बार्डे हुए 2 वर्ष है सी आसपानी क्या बड़ क्लास 5-6 होगा तो पाठ पढ़ा अधिका बोली सी आसपारूनी
ଆଉ କିନ୍ତୁ ୟାର ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି କାରଣ ମେ 22 ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଆସିଥିବି ସେମାନେ ବି ଆସିଥିବେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ବାକି ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ରହିବି ଆଉ ତ ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ନା ଟିକେ ଭଲ କି ପୂଜା ହେବ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ତ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟିଂ କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ସପିଂ କରିକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଆଣିଛି ମୁଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନି କାରଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲୁ ଆସିଲୁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକା କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଆଣିଛି ମୁଁ କେବଳ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ବାକି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆଉ 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ବାପା କାଲି କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ପୁଣି ଆଜି କହୁଛୁ ନା ତୁ ଫେରିକି ତୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆଡ଼ ପସନ୍ଦ ହେଉନି 1300-1400 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଗୋଟା 3ଟା ଆଣିଥିଲି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସମାନ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ମୋ ବୋଉର ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତୁ ଫେର ତାକୁ ନେଇକି ତୁ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ଆଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ଆଣିଥିଲି ସବୁବେଳେ ତ ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ତ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଣିଥିଲି ତ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତ ଆଜି ଯିବି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି ଆଣି ବୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଉ ରଖିଲା ବାକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗରମ ଟିକେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ତ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ବଙ୍ଗଳାରେ ବସି ଏଠି ଆମର ଏସି ଲାଗିନି ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି କାଲି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଇକି ଯାଇଛି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀରୁ ଆଣିଥିଲି ଯାଇକି ଶାଢ଼ୀ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବାକି ଆଉ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଉର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆସି ବୋଉ ବାପା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ନା ପୂଜା କରିବେ କାହିଁକିନା ଭାଇ ପଳେଇଲା ଭାଇ ଥିଲେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବସିଥାନ୍ତି ସିଏ ବି ବସନ୍ତିନି ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବସିବୁନି ବାପା ବୋଉ ବସନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବୋଉର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ୟା ସହିତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ବାକି 2ଟା କଲର୍ ପସନ୍ଦ ହେଉନି କାହାର ବ୍ଲୁ କମନ୍ କଲର୍ ମୋତେ ବ୍ଲୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବ୍ଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲୁ ନେବିନି ବାପା କହିଲେ ଯେ ହଁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତୁ ରଖିଦେ ଗୋଟେ ୟା ଭିତରୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ ଫେରେଇଦେ ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବୋଉ ମନା କଲା ନା ସେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଏଟା ବି ଭଲ ଇଏ 1400 ଟଙ୍କା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା ଏଇସବୁ ରିଟର୍ନ ହେବ ଆଜି ବାପା କହିଲେ ପୁଣି କାଲି କହିଲେ ହଁ ରଖ ପୁଣି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ରିଟର୍ନ କର ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ ଅଲଗା ଖାଲି ରିଟର୍ନ ହେବ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲୁନି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଖୋଲି ପୁରା ଦେଖିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ କାହିଁ ଖୋଲି ଛାଡ଼ିଲା ରିଟର୍ନ ତ ହେବ ଆଜି ବି ଯିବି 3:30 ହେଲାଣି 4:15 ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଏଇଟା ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଅଲଗା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଠୁ କିଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ବୋଉର ପସନ୍ଦ ହେବନି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ପସନ୍ଦ ହେବନି କାରଣ ସିଏ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଯଦି ପୁରୁଣା ଦେଖାହେବ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଲାଭ କ'ଣ ମୋ ବୋଉର ଓପିନିଅନ୍ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା କହିଲେ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ନେଇଯା ସବୁ ଫେରେଇଦେବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଯିବି ସବୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମାମାଲିର ବି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ରଖିବି କାଲି ଯାଇଥିଲୁ V2 ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲି ତାକୁ ସେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ମାମାଲି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବେ ନୂଆ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିছে ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କର ବୋଉର ମୋର ପୁଣି ରଜ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧ ଏଇଟା ମାମା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ହାତ ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଜି ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଆଣିବ ହାତ ଅଛି ତାର ପକେଟ୍ ବି ଅଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ୟା ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗିନ୍ସ ତାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ କାଲି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ କଲର୍ଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ଭାଉଜ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା କହିଲେ ହଁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଅଛି ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର 3ଟା ହେଇଯିବ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଭାଉଜ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ତୁମେ ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ତ ସେମ୍ ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା ଆଉ ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଅଛି ମାମାଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଅଛି ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ତ ଏତିକି ଆସି ଆଉ କିଛି ଆସିନି ତ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ରିଟର୍ନ କରିବି ଆଜି ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସେ ଆଉ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ କାଲି ତ ଆମର
ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବେଶୀ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 100-150 ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ମାନେ ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଖିଆ ପିଆ ହେବ। ଆମର ସକାଳୁ କାଲି ପୂଜା ଗରମ ପାଇଁ କାଲି ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ନନାମାନେ ଆସିବେ, 2-3 ଜଣ ନନା ଆସିବେ। ଭଲସେ ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଗରୁ ତ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ସୁଟ୍ କରିନି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସୁଟ୍ କରିବି କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ରଖିଦେଇ ମୋତେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ଚରମ୍ପା ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ କଥା ଅଛି।